ባለበት ሁሉ ይጸልይ። ለሙስሊም ወንድሞቼ እንኳን ለነብዩ መሐመድ ልደት አደረሳችሁ። እግዚአብሔር ኢትዮጵያን በሃይማኖትም በሌላም ከፋፍሏት አያውቅም። ኢትዮጵያ ለእግዚአብሔር አንዲት ሀገር ናት። ህዝቦቿም አንድ ህዝብ ናቸው። ስለ አንድ ህዝብና ስለ አንድ አቋም እንጸልያለን። ስሙ የተባረከ ይሁን። ጊዜያችንን ጉልበታችንን ሁሉ ይባርክልን። አቡነ ዘበሰማያት አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ መንግስትህ ትምጣ፣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ፣ በደላችንን ይቅር በለን እኛም የበደሉንን ይቅር እንደምንል፣ አቤቱ ወደ ፈተናም አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግስት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤቴ ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እልሻለሁ። በሐሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በሥጋሽም ድንግል ነሽ። የአሸናፊ የእግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ። የማኅፀንሽ ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተመላሽ ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ሎ እግዚአብሔር ካንቺ ጋር ነውና ከተወደደ ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረትን ለምኝልን ኃጢአታችንን የሚያስተሰርይልን ዘንድ ለዘላለሙ አሜን። ኢትዮጵያ የተሸከመችውን መስቀል እግዚአብሔር ያቆምልን ለዓለም ላይ። በጣም እናመሰግናለን። ቀጥሎ ኡስታዝ ጀማል የኢትዮጵያን ሙስሊሞች እንግዲህ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ውድ የተከበራችሁ ወንድሞቼና እህቶቼ በተለይ በዛሬው ዕለት ልጠራችሁ በመፈልገው ስም የአባይ ንጉሶች እንኳን ደህና መጣችሁ። የአላህ ሰላምታ እዝነቱና በረከቱ ለሁላችንም ለኢትዮጵያም ለዓለምም እንዲሆን እየተመኘው በዛሬው ዕለት እንዳጋጣሚ ሆኖ የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተወለዱበት ወር ረቢዑል አወል 12ኛው ቀን ነው። ይህ ቀን ከነብዩ ጋራ የሚያስተሳስራት ኢትዮጵያን ላትለያይ ሁሌ ያስታውሳታል። ምክንያቱም እስልምናው በመካ በነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አስተምህሮት በጀመረበት ወቅት የነቢያቶችን ትምህርት ለማስቀጠል በጣሩበት ወቅት ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በጣም ከመካ ከራሱ ህዝብ በጣም ችግር በገጠማቸው ጊዜ ሸሽተው ወደ ኢትዮጵያ ነበር ሄዱት። ኢትዮጵያ በሰላም ለመጣ ሰላም ከሷ ለጠበቀ ሰላም ለሷ ሰጥቶ እንዲሁም ከሷ ሰላምን ለከጀለ ሁሌ እጇ ዝርግ ነው። ነገር ግን ኢትዮጵያን በመጥፎ የከጀለ ኢትዮጵያን ለማጥቃት ለመተናኮስ ግን ለመጣ ደግሞ ነብር ናት፣ ፈጽሞ እጅ አትሰጥም። እንደተለመደው ዛሬም እንደምናሳየው የተለያየ ሃይማኖታችንን የተለያየ አመለካከቶቻችንን ሌላው ቀርቶ የተለያዩ አይነት ባንዲራዎቻችንን እንኳን ይዘን ነገር ግን በዳር ድንበራችን በሉዓላዊነታችን ለመጣና በራሳችን የውሃ የተፈጥሮ ሀብት ምን እንድናደርግ ይደረግን ለፈለገ ኃይል ኖ የምንልበት ቀን ነው ዛሬ። President Mr. Trump, you don't tell us what to do with our dam. We know what to do for our country. We know what to do for our benefits. You don't tell us you shouldn't do this or you shouldn't do this. We know what to do because it's our dam. Say it loudly, it's our dam. It's our dam. It's our dam. ይህ የተፈጥሮ የሆነው የራሳችን ሪሶርስን ተጠቅመን በገነባነው ገንዘብ በራሳችን አዋተን አሜሪካም የተባበሩት መንግስታትን እንዲሁም የገንዘብ
ሚኒስትሮቹም ሁሉ ጀርባቸውን በሰጡን ጊዜ በግብጾቹ ሎቢስተር ምክንያት ኢትዮጵያ በራሷ ጥረት ከእነዛ እንጨት ተሸክመው ከሸጡበት ከመቀነታቸው ላይ ፈተው ይኸው እነሆ ለዚህ ለግድቡ አዋጣለሁ ብለው ካዋጡት ብር ላይ ነው የሰራው። ይህንን ግድብ በዚህ ግድብ ላይ የመጣ በአይናችን መጥቷል። ስለዚህ ፈጽሞ እጅ አንሰጥም። ኢትዮጵያ ቅድም እንዳልኩት እስልምናን ተቀብላለች። ከሱ በፊት የነበሩትን ማንኛውንም የገቡትን ሃይማኖቶች ሁሉ በሰላም ተቀብላለች፣ አስተናግዳለች። አሁንም ታስተናግዳለች። ለመጣ ሁሉ በሯ ክፍት ነው። ነገር ግን በሸር ለፈለጋት ግን ፈጽሞ በሯ ዝግ ነው። ይህንን ልንነግራቸው ይገባል። አባቶቻችን ደማቸውን፣ አጥንታቸውን፣ ሁሉ ነገራቸውን ሰጥተው በሃይማኖት በምን ሳይለያዩ በአጼ ዮሐንስ ጊዜ በአራተኛው አጼ ዮሐንስ ጊዜ ከሙስሊሙ ከክርስቲያኑ ጋር ሌላው ቀርቶ ጠብ ላይ እንኳን በነበሩበት ጊዜ ግን ግብጾች በእብሪት ተገፋፍተው በ1876 እና በ1875 ኢትዮጵያን ከምንጩ ከውሃው እንያዝ ብለው ያደረጉት ሙከራ ሳይሳካ ቀርቷል። አዋርደው መልሰዋቸዋል። ስለዚህ አሁንም በርቀት በሪሞት ኮንትሮል እንደነ ትራምፕ እና ሌሎችም እኛን ቀኝ ግዛት ውስጥ ለማስገባት ቢሞክሩ እጅ አንሰጥም። ድሮም በመሳሪያም በአካልም መታችሁ እኛን ልትይዙን አልቻላችሁም። You never colonized us. You never colonized us. You will never colonize us with your remotes. No way, no way. So it's our dam. It's our dam. It's our Ethiopia. We defend for our country. Thank you very much. Assalamu alaikum. በጣም እናመሰግናለን። ከዚህ በመቀጠል ደግሞ የአባገዳ ተወካይ ንግግር ያደርጉልናል። እባካችሁን በትዕግስት እናዳምጥ። ይሰራል። yaa Waaqa saglan Booranaa, Waaqa shanan Gadaa, Waaqa shanan Alangee, Waaqa samii kana utubaa malee diriirsiti, utubaa malee dhaabdi, dirree isaa malee diriirsiti. Waaqa nagaan nu bulchite, nagaan nu oolchi, holtu waliin nu oolchi, hamtuu nurraa qabi. Waan hamtuu biyya keenyaa yaadu hundaa afaan duuchu karaa itti cufu. Waaqayyo si kadhannee nu kadhatan kan jenne dhugaa haa ta'u, hamtuun mortuun haa dhabdu, nagaa. Eegan kana jedhee booda afaan Ingiliffaatiin waa xiqqoo tokko biyya Ingilizii jirraa waa xiqqoo tokko jedhe. Let me pass a simple message to Trump. Okay, President Trump. The advice that you gave to Egyptians is not fair. We don't expect such silly advice from you. Nobody declared war on Ethiopia. Those who declared war and invade Ethiopia have been beaten many times from the history. You can learn this from the history of Ethiopia. The simple thing that we can tell you is the Battle of Adwa. Let alone today, before a century, you can read how we defeated colonial warriors who fought in Battle of Adwa. It's simple case. Now, it is time to call upon you to revise your decision and your advice. If Egyptians and all Sudanese are going to implement your advice, then you see who will defeat this war. We are in a better position, and we are from the Holy Land. We tell you that we are from the Holy Land of Ethiopia. We are peaceful people. Ethiopia never invaded any country, never declared a war against any country. Those who declared a war on Ethiopia has got their prices. This is what I tell you. This is truth. Just read simple page 1 to 3 about Ethiopian war history,
This is what I tell you. And it's not simple to declare a war. But what you harvest is that you cannot collect tomorrow. This is what we tell you. The other thing is that I pass a message for all U.S. citizens who are love peace. Please stand with Ethiopia at this historic stage, at this historic time. We Ethiopians need you because Ethiopia and America has a diplomatic relation for more than a century. Okay? Nobody can forget this very good diplomatic relation between Ethiopia and America. We Ethiopians consider America our just like our second home. Okay? Ethiopia is, we love Ethiopia, we love America too. Therefore, I call you again to revise your decision so that Egypt and other downstream countries can, okay, can not take action on Ethiopia. If they do so, let me tell you once and again, all lands, all cities, along with Nile Basin, will be changed to history. No live creature will alive on the Nile unless we use equally. The only solution that we have is win-win, okay? Not war. Thank you. Thank you. በጣም እናመሰግናለን። ከዚህ በመቀጠል ደግሞ ያንን ዝናብ ሳያግዳቸው የመጡትን ቀሲስ ደረጀን እንደገና እንጋብዛለን። Thank you. በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የተወደዳችሁ የተከበራችሁ ሀገራችሁን ኢትዮጵያን ከውስጥ ከልባችሁ የምትወዱ በኢትዮጵያ ሕልውና የምታምኑ ዋጋ ለመክፈልም ዝግጁ የሆናችሁ የሀገሬ ልጆች እንደምን አረፈዳችሁ? እንደምን አላችሁ? ኢትዮጵያዊነት ለዘላለም ጸንቶ ይኑር። ለኢትዮጵያ ያላችሁን ልብ፣ ለኢትዮጵያ ያላችሁን ፍላጎት፣ ኢትዮጵያ ልባችሁ ውስጥ እንደ አባቶቻችን ሃይማኖት ሆናባችሁ በዚህ አስቸጋሪ አየር ጠባይ በዚህ መገኘታችሁ ለሀገራችሁ ለኢትዮጵያ ምንም ቢመጣ ምንም ቢሆን ዋጋ ለመክፈል ዝግጁ መሆናችሁን የሚያሳይ ስለሆነ ክብር ይግባችሁ፣ ክብር ይግባችሁ። ይሄን ካልኩ በኋላ የኔ መልእክት ለፕሬዝዳንት ትራምፕ አይደለም። ፕሬዝዳንት ትራምፕ ይናገር እንጂ ምንም ሊያደርገን እንደማይችል ታሪክ ምስክር ነው። እኛ ኢትዮጵያውያን በውጭ ሰዎች በኃያላን ተጽዕኖ ተንበርክከንም አጎብድደንም ተሸማቀንም ተሸንፈንም የማናውቅ ነን። እኔ መልእክቴ ለኛ ለራሳችን ነው። መልእክቴ ለሀገሬ ልጆች ለኢትዮጵያውያን ነው። መልእክት ምንድነው ካላችሁኝ የግል ነገራችንና ብሔራዊ ነገራችንን እንለይ። የግል ጉዳያችንንና የሀገራችንን ጉዳይ ለይተን እንየው። ለምን አባቶቻችን ህብረት ፈጥረው አንድነት ሆነው ዛሬ እኛ ደረታችንን ነፍተን ነፃ ህዝብ ነን የምንለው ማንነታችንን የሰጡን የውስጥ ችግር ሳይኖርባቸው የግል ጉዳይ ሳይኖርባቸው ቀርተው ሳይሆን የግል ጉዳያቸውን ከብሔራዊ ጉዳያቸው በኋላ እንደሚፈጽሙ አምነው የግል ጉዳያቸውን ወደ ውስጣቸው ይዘው ህብረት ፈጥረው አንድ ሆነው ሀገር ሰርተው ለኛ አስረከቡን። ክብር ይግባቸው። እነሱ የዕለት ነገራቸውን የግል ጉዳያቸውን
ጊዜያዊ ነገራቸውን አስበው ብሔራዊ አንድነታቸውን አሳልፈው ቢሰጡ ኖሮ እኛ ዛሬ እኛን ባልሆን ነበር። ፕሬዝዳንት ትራምፕ በቀደም ባስተላለፈው መልእክት የኢትዮጵያ መንግስት የኢትዮጵያ እጆች ትላንትም ይሰራሉ ዛሬም ይሰራሉ ብሎ አፉን ሞልቶ መናገር ባልቻለ በተሸማቀቅን ነበር። ስለዚህ ወገኖች መጪውን ምርጫ አስበን መጪውን ትውልድ እንዳንጎዳ፣ የነገውን ምርጫ አስበን የነገዋን ኢትዮጵያ እንዳንጎዳ፣ ራሳችንን እንዳናሸማቅቅ እንድንጠነቀቅ ለማሳሰብ እፈልጋለሁ። እግዚአብሔር ይርዳን። ብሔራዊ ነገራችን ላይ አንደራደር። የውስጥ ጉዳያችን የሚፈታ ነው። ከዚህ ጋር አብሬ ልናገር የምፈልገው ወገኖቼ አፍሪካውያን ወንድሞቻችን በገዛ ሀገራቸው ባሪያ ሆነው የራሳቸውን ውሃ ቀድተው መጠጣት አቅቷቸው ገዝተው በሚጠጡበት ዘመን ኢትዮጵያ በሊግ ኦፍ ኔሽን ፊት ቆማ የአፍሪካ ጠበቃ ነበረች። ሲሆን በዚያው ከፍታ ከፍ ማለት ይሻለን ነበር። ነገር ግን ወርደን ኢትዮጵያዊ መሆን እንኳን አቅቶን ወርደን ኢትዮጵያዊ ሆነን መቀጠል አቅቶን ሲሆን ከፍ ብለን በዘለቅ ካልሆነ ደግሞ ኢትዮጵያ ሆነን በቆም የአፍሪካ ሕዝብ ጠበቃ የነበርን እኛ በማንነታችን በሃይማኖታችን እየተባላን ሀገራችንን እንዳንጎዳ ጥንቃቄ ያስፈልገናል። እግዚአብሔር ይርዳን። በሀገር ጉዳይ እንተባበር፣ በኢትዮጵያ ጉዳይ እንተባበር። ብናኝ አቧራዎች ተጠራቅመው ተራራ ይሰራሉ። ትናንሽ ጀረቶች ተደምረው ትልቅ ወንዝ ይሆናሉ። ፖለቲካ ጋር እንዳትወስዱብኝ፣ አፌ አምጥቶ ነው ተደምሮ ያልኩት። ችግር ነውና ወገኖቼ ትናንሽ ጅረቶች ተሰናስለው አንድ ላይ ሆነው ትልቅ ውሃ ይፈጥራሉ፣ ትልቅ ባህር ይፈጥራሉ። ትናንሽ ክሮች ተገምደው እብድ ዝሆን ያቆማሉ። እኛም ኢትዮጵያውያን ለሀገራችን ጉዳይ አመለካከታችን እንዳለ ወገኖቼ የምናስበው የምንለው የነገር እንዳለ ሆኖ ፖለቲከኞቻችንና ሀገር የምትመሩ ደግሜ ልበል የነገውን ምርጫ ስታስቡ የነገዋን ሀገር እንዳትጎዱ። የነገውን ምርጫ ስታስቡ ፖለቲከኞቻችንና የሀገር መሪዎች የነገውን የመጪውን ምርጫ ስታስቡ መጪውን ትውልድ የሚጎዳ ስራ እንዳትሰሩ ላሳስባችሁ እወዳለሁ። እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ይባርክ። አሜን። እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ይባርክ። አሜን። አባይ የኛ ነው። ገድበን እንጨርሰዋለን። የማንን ተጽዕኖ አያስቆመንም። አባይ ማለት ታላቅነት ማለት ነው። አባይ ማለት ታላቅነት ማለት ነው። ኢትዮጵያ ሀገር አባይ ትባላለች። ኢትዮጵያዊነት ለዘላለም ይኑር። ከዚህ በላይ ላበዛባችሁ አልፈልግም። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እሺ አንድ ጊዜ ወንድማችን መፈክሩን ከማሰማቱ በፊት ሁላችንም እቺን ዛንቲላ ትንሽ አስተካክል። ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ resign no resign no Ethiopia is not for sale. Ethiopia is not for sale. Donald Trump resign no. Donald Trump resign no. Ethiopia is not for sale. Ethiopia is not for sale. እሺ ወንድማችን ይቀጥላል። አመሰግናለሁ። Trump, Mr. Trump, we condemn. You're reckless and aggressive threats on Ethiopia. Blow it up. It's not a remark.
expected from leader who is supposed to promote peace around the world. Blow it up. Blow it up is not a remark. Expected from leaders who is supposed to promote peace around the world. Trump, Mr. Trump, Africans live matter. Stop beating world drum. Trump, Africa's live matter. Stop beating world drum. Trump, stop destabilizing the whole of Africa. President Trump, hand off from Ethiopia. Abba is my dam. Ethiopia deserves justice. Trump is not just unfair. Say no to war. Take action and vote. Say no to war. Take action and vote. President Trump, leave Africa. For Africans. God never harm nation. Always benefits for all. Trump, stop inciting war. With your ignorance and reckless remarks. Nile is a common resource for common use, not just for Egypt alone. Only ignorant think. Hydropower dam. Stop water from flowing. Give me dignity. Or give me poverty. President Trump, stop pressuring Ethiopia. To give up. It's natural right. It's natural life. To fair. Thank you. ዝናብ ኖረ አልኖረ ይሄ ፕሮግራም ይቀጥላል። ወረቀታችንን ሳናስገባ የትም አንሄድም። ፕሮግራማችን ይቀጥላል። ለስቴት ዲፓርትመንት የምንሰጠው ወረቀት አለ። እነሱ እየጠበቁ ስለሆነ በፕሮግራማችን
Just join the select elections next November with 5G nationwide and in more MSCs, ultra broadband. This is 5G and network businesses provide. እንቀጥላለን የሚቀጥለው ንግግር የሚያደርግልን ወደ ስቴት ዲፓርትመንት የሚላከውን ደብዳቤ በአማርኛ እንዲያነብልን ወንድማችንን በሰላም ሆነ ጋብዛለሁ። እሺ እግዚአብሔር ይስጥልን። ሁላችሁም በዚህ በታላቅ ቀን ለታላቅ ጉዳይ ለትልቅ ኢትዮጵያዊነት ስለመጣችሁ እናመሰግናለን። አሁን በኢትዮጵያ በአባይ ግድብ ዙሪያ የተዘጋጀው መልእክት አነባለሁ። ከመልእክቱ በፊት ማስታወቂያ አለ። የኢትዮጵያ ዲያስፖራ ምክር ቤት በእሁድ ዕለት አጠቃላይ 5000 ሰው የሚሳተፍበትን የአባይን ጉዳይ የሚመለከት ኮንፈረንስ አለ። ኢትዮጵያዊነት ኮንፈረንስ። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩም ይገኛሉ በዚህ ኮንፈረንስ ላይ ከ10 ሰዓት እስከ 12 ሰዓት ባለው ጊዜ ውስጥ ሁላችሁም ሬዲ እንድትሆኑ እግረ መንገድን ይህን ማስታወቂያ ለመናገር እፈልጋለሁ። የኢትዮጵያዊነት ድምፅ። ኦኬ። ከዓለም አቀፍ ኢትዮጵያ ዲያስፖራ ተግባር ምክር ቤት የተሰጠ መግለጫ ከኢትዮጵያ ዲያስፖራ ተግባር ምክር ቤት ፕሬዝዳንት ትራምፕ ግብፅን በመደገፍ በታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ላይ ቦምብ እንዲፈነዳ ብለው የተናገሩትን እናወግዛለን። ዶናልድ ትራምፕ ለሱዳንና ለእስራኤል ጠቅላይ ሚኒስትሮች ግብፅ ግድብን በቦምብ እንድትደበድብ በማለት ያቀረቡት ጥሪ ኃላፊነት የጎደለው ከዚህ በፊት ታይቶ የማይታወቅ አጸያፊ ነው። ይህ አጸያፊ ንግግር ያለምንም ቅድመ ሁኔታ በዋይት ሃውስ መስተባበል ይገባል። በዓለም ዙሪያ ያሉ ኢትዮጵያውያንና ኢትዮጵያ ወዳጅ የሆኑ ሁሉ የሚስተር ትራምፕ የተዘጋጀ ነው። 86 በመቶ የሚሆኑ የአባይ ወንዝ የሚፈልቀው ከኢትዮጵያ መሆኑን በመገንዘብ ኢትዮጵያ ግብፅና ሱዳንን ተሻጋሪ የውሃ ስምምነቶችን የናይል ተፋሰስ ኢኖቬሽን ሁለገብ ማዕቀፍ ስምምነትና ግብፅ ሱዳንና ኢትዮጵያ የተፈራረመችበትን መርህ መሰረት በማድረግ በሁሉም የናይል ተፋሰስ ሀገሮች ሁላቀፍ የውሃ መጋራት ስምምነት አቅርቧል። ስለሆነም የአፍሪካ ህብረት ጉዳዩን በሰላም ለመፍታት የተቻለውን ሁሉ እያደረገ ሚስተር ትራምፕ ግብፅን ግድቡ ላይ ቦምብ መጣል አለባት ብለው በድፍረት መናገራቸው አሳዛኝና ኃላፊነት የጎደለው ተግባር ነው። ይህ አሳዛኝ መግለጫ ከ17 ዓመታት በላይ የዘለቀውን የአሜሪካንና የኢትዮጵያን ግንኙነት ያናጋል። በሁለት ሀገራት መካከል ያለውን የጸረ ሽብርተኝነት ጥምረትም ይቀንሰዋል። በአሁኑ የአሜሪካ አስተዳደር ገለልተኝነትና ፍትሃዊነት መሆኑ ላይ የኢትዮጵያ ህዝብ መተማመን እንዳያጣ ያደርገዋል። ሚስተር ትራምፕ በኢትዮጵያ ላይ ደፍረው ለመጫን የሞከሩት ስምምነት መጥቀሳቸው አሳሳች ነው። የታቀደው ስምምነት እንደ ሉዓላዊና ገለልተኛ የጥቁር አፍሪካ ሀገር በ1959 የግብፅ ቅኝ ግዛት የናይል ውሃ ስምምነት ላይ በመመስረት ለግብፅ 55.5 ቢሊዮን ኪዩቢክ ሜትር ውሃ እና ለሱዳን 18.5 ቢሊዮን ኪዩቢክ ውሃ በመስጠት እንዲቆጣጠሩ ያስገድዳል። ለኢትዮጵያ ምንም እንዳይሰጣት ይደነግጋል። በተቀሩት የአፍሪካ ሀገራትን እንዲሁ ባዷቸውን ያስቀራቸዋል።
ሚስተር ትራምፕ ሆን ብለው የኢትዮጵያን ለማደናገር ሙከራ አድርጓል። ግብጽ በኢትዮጵያና በቀሪዎቹ ጥቁር አፍሪካ የተፋሰስ ሀገሮች ላይ በከፍተኛ ደረጃ ቁጥጥር በማድረግ ጂኦፖለቲካዊ አቅሟን መጠቀሟን ቀጥላለች። ግብጽ እንደ ዓለም ባንክ ያሉ ገንዘብ ድጋፍ ሰጪ ተቋማት በኢትዮጵያ ውስጥ ለግድቦች ገንዘብ እንዳይሰጡ ጫና አሳድራለች። በተጨማሪም ግብጽ መላውን የአፍሪካ ቀንድ የአሸባሪነትና ጂሃዳዊነት ስጋት እንዲያስፋፉ በማድረግ በኢትዮጵያ ላይ የውክልና ጦርነት ማድረጓን ቀጥላለች። የሱዳን ጠቅላይ ሚኒስትር እንደተናገሩት ይህንን ችግር ለመፍታትና እርቅ እንዲወርድ ለማድረግ የአፍሪካ ህብረትና የወቅቱ ሊቀመንበር በደቡብ አፍሪካ ፕሬዝዳንት ገንቢ ሚና እየተጫወቱ መሆናቸውን የአሜሪካ ህዝብ ማወቅ አለበት። ሁሉንም ተጠቃሚ የሚያደርግ መፍትሄ ማግኘት ይቻላል። ግብጽ፣ ኢትዮጵያና ሱዳን 90% ጉዳዮች ፈተዋል። ሚስተር ትራምፕ ውድቅ ያደረጉት ይህንን ወሳኝ ነጥብ ነው። ሚስተር ትራምፕ ጥቁር አፍሪካ አሁንም በቅኝ ግዛት ተጽዕኖ ክልል እንደሆነች አድርገው ማሰባቸውን ማወቃችን ያሳዝናል። እኔ ያልኩት ካልሆነ ብለው መወራጨት በዲፕሎማሲው ዘንድ ለጥፋት የሚዳርግ እንደሆነ ማን በነገራቸው። እኛ በአሜሪካ ህዝብ ፍትሐዊነት ላይ ትልቅ እምነት አለን። ስለሆነም ኢትዮጵያን አሜሪካውያንና አሜሪካውያን ወጣቶቻችን በጎሳ በፓርቲና በእምነት ሳይለያዩ ወደ ዋይት ሃውስ ኢሜሎችን እንዲልኩና የስልክ ጥሪ እንዲታደርጉ እናሳስባለን። ፕሬዝዳንት ትራምፕንም ግድቡን በቦምብ ፍንዳታ ያደረጉት ሞቅ ያለ ንግግራቸው እንዲያፈርሱ እንጠይቃለን። ይህ ንግግር በአፍሪካ ወደ አውዳሚ ጦርነት ሊያመራ የሚችል ለመሆኑን ሊወገዝ ይገባል። ኢትዮጵያ ዲያስፖራ ተግባርም ክብረት ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር። እናመሰግናለን። እንደምን አደራችሁ። ደብዳቤውን ላውጣው። ኢትዮጵያኖች በጣም እናመሰግናለን። ዝናብ ሳትሉ እዚህ የወጣችሁ ኢትዮጵያኖች ከስራ ከቤተሰብ ጥላችሁ ነውና ለሀገራችሁ ያላችሁን ፍቅርና ለሀገራችሁ ያላችሁን ተቆርቋሪነት ያሳያችሁበት ስለሆነ በራሳችሁ ልትኮሩ ይገባችኋል። እናመሰግናለን። ደብዳቤ ያለ አሁን ወንድም ያነበበው አማርኛ የእንግሊዝኛውን ሙሉውን ቨርዥን አልሄድበትም ጊዜ ላለመሻማት እንድትረዱ ፈልጋለሁና so I'm just going to read just a little piece out of the English version context, so you probably don't get just the whole thing. We would like just to highlight a few things. So we're writing this letter to bring your attention to the recent phone conversation that the President Trump had with Sudan's Prime Minister while Israel's Prime Minister was on the call, where the President suggested bombing the Grand Ethiopian Renaissance Dam, or simply put, the language is nothing but inciting war between two countries. We do not expect this kind of language from the leader of the free world. The full context አሁን የምናስገባው ደብዳቤ ላይ ይኖራል። ወደዛ እንድትሄዱ እየጠራሁኝ በጣም ከይቅርታ ጋር ሁሉንም ማንበብ ስለማንችል ነው። አዘጋጆቹም እያጣደፉኝ ስለሆነ ነው። በጣም እናመሰግናለን ኢትዮጵያኖች። እሺ አሁን እንግዳችን የመጣውን እንግዳችንን እንጋብዘዋለን። የዲሲ ካውንስል ሜምበር ለመመረጥ የሚሮጥ ሰው ነው። So please help me introduce Marcus Goodwin. He is currently running for DC Council member. He is here to encourage us. Please let's give him a stage and a round of applause. Thank you, Mr. Marcus, for coming at this time. Thank you. Thank you for coming. We're all here because this is the biggest election of our lifetime. And now we see what bad leadership does. And we know what good leadership can do. Like the president, my mom came here from Africa. My mom's from Senegal. I'm very connected to the continent, going back every year. And I've been through North, through West, and through East Africa. I know that the Ethiopian people have contributed a lot to DC and to the United States, socially, culturally, economically. We owe Ethiopia a great debt of gratitude. But now we need to focus on getting leadership that's going to show respect
and that's going to ensure that every single person who is here in America, if they're Ethiopian American, Senegalese American, has respect and has the opportunities they need to succeed, to live their biggest dream, for their children to live their biggest dream, to not be discriminated against, and not to use American dollars to oppress our people. So everyone here, I want you to know one thing. Your vote is your voice. Everyone, if you're in DC, in Maryland, in Virginia, make sure that you're registered, because between now and Tuesday, you have to make your voice count, make your vote count, and let the America know that the Ethiopian community will not sit down when someone like him stands up to oppose us. So I hope everyone here gets registered, comes out, tells your family to come out. We even do same-day registration in DC, and make sure you know that your vote is your voice. Thank you all. Keep protesting. That is our first American right that all of us should exercise. Thank you. Thank you, Marcus. Marcus, thank you. Thank you very much, Mr. Goodwin. To show your solidarity with Ethiopia and we are supporting this issue. Next, our very own Abyssinia, who's always advocating for Ethiopia and Ethiopians. Please welcome Abyssinia. Thank you. Semeto Balalo. For the benefit of those who only speak Amharic, and our dear President, I'm going to speak loud in English. First and foremost, Marcus Godwin, thank you for... Can you please cut the music? Yeah, thank you. First and foremost, I'd like to thank Marcus Goodwin for coming here and our support of our issue. If we're not on the table, we'll be on the menu. That's what's happening at the White House. We can't afford to be on the menu. We have to vote our people from the local all the way to the U.S. Congress. Yeah. That's when we get respect. We work hard for this country. We pay taxes. We have to be respected like any other citizen. Yeah. We've taken away from our home. We're building America great. Yeah. Mr. President, you gotta know that. If you don't know that fact, you don't deserve to be the president of the United States of America. Yeah. You lack intelligence. Okay, I'm here to read a statement issued by my two senators and congressmen from the great state of Maryland on our behalf, because we voted for them. They speak our truth. But first, let me quickly tell you, this is offensive on 3 levels. First, water and light is a basic human right. Ethiopians deserve that. Nobody can stand. Nobody can say no. It's our God-given right. Yes! Okay. This is the day of technology. People are fighting for the digital. They're waiting. Where people are fighting for access to the internet. Our people don't have water. Nobody can. That is a basic human right. First and foremost. Second of all, Ethiopia has the right, it's Ethiopian sovereign right to provide water and power, utilizing her God-given resources. Anybody who stands against that is standing against the Ethiopian sovereignty. This has to be known. Last and foremost, because I'm an American, I'm going to speak loud. This is contrary to the core principles of the United States of American foreign policy. The foreign policy of the United States has the ideal of promoting democracy here and abroad, democracy in commerce, democracy in peace and development. This offensive remark goes against the core principles of the American foreign policy. We are Ethiopians. We're going to challenge the White House and Congress to stand for idols and leave Ethiopia alone. With that, I'll read my remark, but I'd like to thank the organizers of this
event. The community organization, civil leaders, thank you. I know you work hard. With that, I'll read the remark. This is very important. This is the most important statement. All right, a statement from the U.S. Senator Ben Cardin, who is a senior member of the Foreign Relations Committee. This is what I demanded, and this is what he wrote. Okay. All right, on President Trump's unacceptable, irresponsible comment on Egypt and Ethiopia. We must urgently return to the foreign policy-centered policy, diplomacy, and the rule of law before our standing as a global leader is injured beyond salvation. Washington, D.C., U.S. Senator Cardin, Senator member of the senior committee of the Foreign Relations, today released the following statement in response to President Donald Trump's remark. I am shocked by the President Trump's comments on Friday suggesting that Egypt should bomb Ethiopia in response to negotiation over the Grand Ethiopian Renaissance Dam. It is completely unacceptable for the U.S. President to endorse this sort of belligerent and destabilizing action. The United States must urgently return to the foreign policy centered on peace and diplomacy and the rule of law. This is from Senator Ben Cardin. The next one is from the U.S. Senator Chris Van Hollen. On behalf of my community, I've demanded he issues such a strong statement. Here it goes. Statement by Senator Chris Van Hollen. Ethiopian community was shared at the gate out to both community forum organized by Ethiopian Center for Peace and Progress. I strongly condemn President Trump's provocative, outrageous and reckless statement regarding Egypt and Ethiopian Renaissance Dam. It underscores the urgency of defeating Trump on election day. He is a maniac to the global stability and rule of law. We need Joe Biden to the White House to provide a steady-handed foreign policy. The last but not least is from my dear Congressman Jamie Raskin. He says, along with many of my colleagues, I oppose the freeze on the U.S. foreign assistance to the Ethiopian imposed by President Donald Trump administration. Halting aid to Ethiopia threatens fragile regional negotiations regarding the Grand Ethiopian Renaissance Dam and needless hurts Ethiopians struggling to combat deadly virus amidst this political crisis. Ethiopia is an important partner to the United States. I repeat, Ethiopia is an important partner to the United States. I remain committed to strengthen the ties between the U.S. Ethiopian government and the people, ties based on respect for human rights, progress towards democratic reform, and the aspiration of the Ethiopian people for peace and development. Yes. No one can stand against the Ethiopian sovereign right. Not when we are alive, not where we pay tax, not where we work hard. Donald Trump, this is not a Donald Trump real estate deal. Take your hands off the Nile. አንዴ የመጨረሻ ወንድማችን አቤል ይናገርና ከዛ በኋላ ጉዟችንን እንጀምራለን። በጣም ይቅርታ በዚህ ዝናብ ብዙ ስላቆምናችሁ። Praise to the Lord that He allowed us today, granted us the opportunity to come together here to defend and speak on behalf of our people and our country. This is a great opportunity for us Ethiopians to come and stand in solidarity. Go ahead. I want to thank the Lord for granting us this opportunity to come all Ethiopians together to stand in solidarity with our country Ethiopia and our people. The main reason we come here together is to strongly condemn the statements given by the President of the United States against the sovereignty of Ethiopia. This is totally unacceptable. It is not something that we expect from the leader of a great nation like the United States to come and declare war against Ethiopia as an agency war, prompting the Egyptians to go and declare war against our country. This is totally unacceptable. It is
provocative, and it is totally against the principles of the United States. There are 5 major reasons I want to mention why we are here standing condemning this statement. First, this very statement by the President is against the founding principles of this country. The United States is known for promoting peace, liberty, and equality among the world, and this very statement is against that principle. The United States, during the Wilson presidency, they have promoted peaceful coexistence among countries, and that has been the guiding principle for the last 80 years. Coming against that principle and declaring war against Ethiopia on behalf of Egypt is totally against the principles that the United States signed on different international organizations like the United Nations. We also know that the United Nations had very amicable relationship with Ethiopia for the last 115 years. What has been said by the President is totally shaking the foundation of this relationship between these two countries. Sir, there is a very important reason why this statement goes against what we know about what the United States declares about the transbound water utilization. When it was an issue using the Rio Grande water in the Colorado River with Mexico, the United States injected the Harmon principle, which states that the United States has its own total and absolute right for sovereignly using that water. If that is working, if the Harmon principle is working for the United States, why is it not working for Ethiopia? Ethiopia has its absolute sovereign right to use its natural waters flowing from its mountains. If United States is simply asking the Ethiopia not to use this water, it is subscribing to the colonial agreement signed by Egypt, Sudan, and Ethiopia back in 1929 and 1959. The thing is, Ethiopia has never been subscribing to any colonial idea. It has defeated all colonial forces coming to its land. And we don't have to go far to ask for testimony. The Egyptians know in the wars of Gundet and Gura that Ethiopians have defended themselves. We have never tried to colonize anybody, but when someone comes to colonize us, they know as Adwa is a testament to that. Ethiopia has been a beacon of hope and freedom for all people in the world. All black people, including African Americans, you know this. Marcus Garvey can testify to that. He mentioned Ethiopia when he was galvanizing the black people to go back to Africa. Even Mao Zedong used Ethiopia's tenacity for freedom to promote that for his country. Ethiopia is known across the world for fighting for its freedom. And the fourth and the most important principle that anyone has to know about Ethiopians is they don't touch anybody's right, but they are not willing to go 1 inch of their land, or they are not willing to sit silent and just listen to a crap statement that is undeserved, unacceptable, and that is totally unbecoming of a sitting president of this country. Yes. We are against that. We're here condemning that statement. We stand for our people, we stand for our country. Ethiopia will live forever, and we will build our dam, and it is going to be ours. Our people will live in prosperity here and on, and we're there to stand with our people, with our country. Thank you very much. Thank you for coming. Wonderful. ወገኖቼ በጣም እናመሰግናለን። እንኳን የኢትዮጵያ ሕዝብ እንኳን ዝናብና የጭስ ቦምብም አግደው አባቶቻችን ቦምብ እየፈረደባቸው ነው ሀገራቸውን ዲፌንድ ያደረጉት። እኛ ዝናብ አያግደንም። የኢትዮጵያ ዲያስፖራ ተግባር ምክር ቤት ከ12 ድርጅቶች ጋር አንድ ላይ ሆኖ ይህን ሰልፍ አዘጋጅተዋል። የናይል አድቮኬሲ ኔትወርክ፣ የሚድዌስት ሚኒሶታ ገርድ ግሩፕ፣ አፍሪካን ናይል፣ የናይል ክለብ፣ የዶክተር አክሎግ ቢራራ የወተር ሪሶርስስ ካውንስል፣ ብዙ ድርጅቶች መደመር በተግባር እነኚህ ደግሞ ከጀርባ ያሉት አገር ወዳድ ኢትዮጵያውያን የድሮ ዲሲ ግብረ ኃይል የነበረው አንድ ጊዜ ሁላችሁ በማጨብጨብ አመስግኑልን። አሁን ከዚህ ቀጥሎ ወደ ስቴት ዲፓርትመንት ወክ አድርገን እንሄዳለን። ደብዳቤያችንን እዛ እንሰጣለን። ወገን እግዚአብሔር አክብራችሁ ኢትዮጵያን እንደወደዳችሁ እናንተም ላይ እግዚአብሔር ከፍተኛ ምስጋናና ክብር ይስጣችሁ። እኔ መናገር ችሎታ የለኝም። ሁላችንም እናመሰግናለን። ወደ ስቴት ዲፓርትመንት ነው በመኪና መንገዱ ወደዛ መሄድ ትችላላችሁ። ተማር ዘላለም ትኖራለች። You saw what we are. We are looking at warriors. If you want to cast a chance, we'll defeat you as we defeated
Now,